بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اليوم عندنا درس جديد، الدرس رقم 14، تنظيم ومعالجة البيانات. الدرس الأول Organisation et traitement des données. هدف التعلم ينظم ويعرض بيانات في جدول أو مخطط بالأعمدة أو مدراج أو مخطط بخط منكسر أو في قطاعات دائرية. Alors, objectif d'apprentissage, l'apprenant doit organiser des données dans des tableaux, des diagrammes en barres, des histogrammes, des graphiques à lignes brisées et des diagrammes circulaires. إذا غنشوفوا السؤال الأول يقول: قامت مريم ومجموعتها ببحث حول وسيلة النقل التي يستعملها كل متعلم أو متعلمة للالتحاق بالمدرسة، فقسموا العمل فيما بينهم حيث توزعوا على الأقسام وجمعوا المعطيات التالية: عدد الراجلين 70 راجل، عدد الراجلين رفقة أحد أقاربهم 10 راجلين، عدد مستعملي الدراجة 15، عدد مستعملي الحافلة 20. أعرض وأنظم المعطيات في جدول. ثم طلب منا هذه المعطيات يمكن عرضها في مخطط بالأعمدة أو في مخطط بقطاعات دائرية كالآتي. إذا أولا غادي ننظموا هذه المعطيات في جدول كما تلاحظون. وسيلة النقل، إذا عندنا العدد ديال الراجلون كما أعطي هنا 70، الراجلون رفقة أحد أقاربهم 10، مستعمل الدراجات 15، ومستعمل الحافلة 20. إذا يمكن أن نمثل هذا الجدول هنا في المخطط بالأعمدة. كما تلاحظون العمود الأخضر يمثل الراجلون وهم 70، العمود الأزرق يمثلون عدد مستعملي الحافلة وهم 20، والعمود الليموني أو الأحمر يمثل عدد راكبي أو مستعملي الدراجة، وأخيرا هذا العمود يمثل عدد الراجلين رفقة أحد أقاربهم. لم نلاحظ في المخططات بالأعمدة، نلاحظ أن هناك عمود رأسي أو عمودي وعمود أفقي كما تلاحظون. بالنسبة للرأسي فيه العدد كم عدد الراجلون، وبالنسبة للأفقي فيه وسيلة النقل أو وسائل النقل. وهكذا مثلا عندنا هنا 70 بالنسبة لعدد الراجلون 70، إذا نمثله بعمود أخضر إلى غاية 70، وهناك علاقة تربط عمود وسيلة النقل مع عمود العدد. عندنا الراجلون الذين يمشون بأرجلهم، وهنا عندنا عددهم. نفس الشيء بالنسبة لعدد الراجلين فقط أحد أقاربهم، إذا عندنا هنا العدد ديالهم 10 كما تلاحظون. هنا مستعملي الدراجات العدد ديالهم 15، وهنا مستعملي الحافلة هما 25. بالنسبة للتمثيل هذه المعطيات على قطاعات دائرية كما تلاحظون، فعندنا الأمر يتعلق بمجموعة من التلاميذ، وهم شريحة من التلاميذ وهم متعلمون ومتعلمات يلتحقون بالمدرسة يوميا. إذا وزعناهم على هذا الشكل. إذا الوحدة هي هذه الشريحة ديال المتعلمون الذين يدرسون في المدرسة، وزعناهم على هذا الشكل. ف70 تلميذ كما تلاحظون راجلون، 10 عدد الراجلين رفقة أحد أقاربهم، 15 عدد مستعملي الدراجات، و20 عدد مستعملي الحافلة. إذا كتلاحظوا هذه النسب هذه ممثلة كما تلاحظون في هذا القطاع الدائري. ثم ننتقل إلى السؤال رقم 2. Alors, le tableau représente le nombre d'enfants qui préfèrent chaque fruit. Je complète chaque graphique. إذا هنا on a un graphique, on a deux graphiques. Premier, c'est un graphique des
des bras, comme vous voyez ici. Le deuxième, c'est un graphique des circulaires. Alors, ici, on a le nombre d'élèves. Le nombre d'élèves qui aiment les pommes, ce sont 10. Ceux qui aiment les oranges sont 5. Ceux qui aiment les bananes sont 6. Et ceux qui aiment les poires sont 7. Et ceux qui aiment les raisins sont 8. Alors, toujours, on a une ligne qui est verticale qui représente le nombre d'enfants et une ligne horizontale qui représente les fruits. Alors, ici, vous constatez ici que le nombre d'enfants qui aiment les bananes, c'est 10, qui aiment les pommes, c'est 10, qui aiment les oranges, c'est 5, qui aiment les bananes, c'est 6, qui aiment les poires, c'est 7, et qui aiment les raisins, c'est 8. Ainsi, on peut remplir le tableau suivant. Alors, pommes 10, bananes 6, orange 5 et 7 poires et raisin 8. Alors, pour les pommes, c'est 10. Donc, il prend une grande partie ici dans ce graphique-là. Pour les bananes, c'est, comme vous le voyez ici, c'est 6. Pour les oranges, c'est 5. Pour les poires, c'est 7. Et pour les raisins, c'est 8. Alors, les raisins, il a une couleur, comme vous le voyez ici, verte. C'est 8 raisins. 8 élèves qui aiment les raisins. Alors, on passe à la page numéro 71. Alors, question numéro 3. Alors, سؤال رقم 3. هذا المخطط يبين نسبة نمو نبتة بالمليمتر من شهر ماي إلى شهر أكتوبر. فهو يشير إلى إلى نسبة نمو النبتة خلال فترات متساوية تفصل كل شهرين متتاليين، حيث بين شهر ماي ويونيو نمت النبتة ب3 ملم. ما هي الفترة التي نمت فيها هذه النبتة بأصغر طول؟ بكم نمت النبتة في فترة بين شهر غشت وشتنبر؟ إذا عندنا مخطط كما قيل، عندنا هذا المخطط هذا، إذا فيه خط عمودي وخط أفقي. الخط العمودي نلاحظ هنا الطول ديال النبتة يمثل طول النبتة، وهو مدرج ب 2 ملم، 0 2 4 6 8 10 12. وهنا عندنا الشهور، وهنا عندنا شهر ماي، يونيو، غشت، يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر. إذا هذا هو المخطط يبين نسبة نمو بالمليمتر من شهر ماي إلى أكتوبر، من ماي إلى أكتوبر، شهر 5 إلى شهر 10. فهو يشير إلى نسبة نمو هذه النبتة خلال فترات متساوية، كما تلاحظون خلال فترات وكل شهر 0، عندنا 0 ماي، يونيو إلى آخره، حيث يبين فترات متساوية تفصل كل شهرين متتاليين. هذه الفترات تفصل كل شهرين متتاليين، حيث يبين شهر ماي بين شهر ماي ويونيو، بين شهر ماي ويونيو. إذا هذه الفترة اللي كتفصل النبتة، نمو النبتة هنا حساب نمو النبتة في شهر ماي وحساب نمو النبتة في شهر يونيو. نمت النبتة ب3 ملم. إذا كما تلاحظون من شهر ماي ويونيو النبتة نمت ب3 ملم. ما هي الفترة التي نمت فيها النبتة بأصغر طول؟ الفترة اللي نمت بها النبتة بأصغر طول، إذا كتلاحظوا عندنا من هنا لهنا 3، من 3 تلاحظون، إذا من هنا من 3 لهنا عندنا 5، عندنا 2 ديال المليمتر. إذا هنا عندنا 3 ملم، هنا هودنا 2 ديال المليمتر، هنا من 2 المليمتر المليمتر واحد، هنا عندنا مليمتر واحد. إذا كانت عندنا هنا 5 شهر يونيو، كانت عندنا 5، ولكن ملي دزنا لشهر غشت ولات عندنا 6. إذا النمو ديالها كان قصير بزاف، يلاه مليمتر واحد. عندنا من غشت لشتنبر سبتمبر عندنا 2 ديال المليمترات، ومن شتنبر إلى أكتوبر ب4 مليمترات. إذا السؤال: ما هي الفترة التي نمت فيها النبتة بأصغر طول؟ الفترة اللي نمت بها النبتة بأصغر طول كما تلاحظون هي عندما نمت ب1 ملم بين يوليوز وغشت، بين يوليوز وغشت.
أي في عز فصل الصيف، في عز فصل الصيف بطبيعة الحال النبتة تحتاج إلى ماء كثير جدا. إذا في هذه الحالة فإنها تعاني النمو، يكون الجو حار، يمكن أن نستخلص هذه الخلاصة مثلا. السؤال الثاني: بكم نمت النبتة في الفترة بين شهر غشت وشتنبر؟ بين شهر غشت وشتنبر، إذا عندنا غشت هو عندنا شتنبر، بكم نمت؟ إذا نمت بمليمترين. إذا هنا كتحدث عندنا 6 طلعات شهر شتنبر إلى 8 ديال مليمترات. إذا وأكبر فترة نمت فيها هذه النبتة هي ما بين شتنبر وأكتوبر، فقد نمت هذه النبتة ب4 مليمترات. ننتقل إلى السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 يقول: Les données sont représentées dans un tableau et un histogramme. Ces données montrent l'âge des baleines que les scientifiques ont étudié pendant une semaine. Un histogramme est un graphique qui peut représenter la fréquence des données dans des intervalles égaux. Alors, on a ici 2 lignes. Comme vous le voyez ici, c'est la ligne de nombre de baleines. Ici, c'est les âges des baleines, l'âge des baleines. Alors, comme vous le voyez ici, on a les baleines qui ont de 0 à 9 ans. Alors, leur nombre est 4 baleines. Alors, donc, on a pris ces données-là pour 4 baleines. Et les âges entre 10 ans et 19 ans, on a, comme vous le voyez ici, 21 baleines. Entre 20 et 29 ans, on a 9 baleines. Entre 30 et 39, on a 7 baleines. Entre 40 et 49, on a 3 baleines. Et entre 50 et 59, on a 4 baleines aussi. Et entre 60 et 69 ans, on a 2 baleines. Alors, comme vous le voyez ici, donc on a pris des données. On a pris des données sur le nombre de baleines dans une surface dans l'océan. Donc, et vous constatez que le nombre de baleines varie selon les âges. Alors, voilà. Alors, l'intervalle, ça veut dire le nombre des années. Alors, entre 0, 9, 0, 1 et 9 ans, on a trouvé 4 baleines. On a trouvé 4 baleines, voilà. Entre 10 ans et 19 ans, donc, on a trouvé 12 baleines. 21 baleines, voilà. Et entre 20 ans et 29 ans, on a trouvé 9 baleines. Et entre 30 et 39 ans, on a trouvé 7 baleines. Entre 40 et 49, on a trouvé 3 baleines. Et entre 50 et 59, on a trouvé 4 baleines. Entre 60 et 69, on a trouvé 2 baleines. Alors la fréquence, c'est le nombre de baleines. Ici, c'est le pointage des baleines. Ici, c'est l'intervalle. Donc, on va voir les questions. Combien y a-t-il de plus dans le groupe d'âge de 20 à 29 ans que dans le groupe d'âge de 50 à 59 ans? Alors, 20 à 29 ans et 50 à 59. Donc, il y a une différence de combien de baleines? Alors, la différence, c'est 4. Quel est le groupe d'âge qui représente le plus grand nombre de baleines? Alors, le groupe d'âge qui représente le plus grand nombre de baleines est le groupe, de 10 ans à 19 ans. Alors, voilà, ça, c'est le groupe d'âge qui représente le plus grand nombre de baleines. Quel est le groupe d'âge qui représente le plus petit nombre de baleines? Alors, le plus petit nombre de baleines, c'est le groupe des âges de 60 à 69 ans. Voilà. Combien y a-t-il de baleines dans le groupe d'âge de 30 à 39 ans? Alors, il y en a 7. Voilà, il y en a 7. Ainsi se termine la correction de la page 70 et la page 71. Et à la prochaine page, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.